the sermon that we began last week. ¿Estamos? Okay. Vamos a continuar con la segunda parte. We're going to continue with the second part. Cuando Dios depositó este mensaje en mi corazón, When the Lord deposited this sermon in my heart, fue en una madrugada hace 2 semanas atrás. it was early in the morning a few weeks ago. Me impresionó I was impressed sobre la gran importancia by the great importance de entender cuál es nuestra identidad, to understand what our identity is, especialmente especially en estos tiempos que se aproximan. in the times in which we're living. Yo no soy pesimista, I am not a pessimist. soy realista. I'm a realist. Y la Biblia habla And the Bible speaks de los postreros tiempos. of the latter days. Y como dije la semana pasada, And like I said last week, hemos observado varias cosas que han sucedido we've observed a number of things that have happened que señalan that show us de que algo se aproxima. that something is about to happen. Muchos años atrás, cuando no habían las oficinas de chequear el Weather Bureau y nada de eso, o sea, los asuntos de los tiempos, Many years ago, when there was no weather bureau to give us the weather, los antiguos en los campos the old people in the se farmland, dejaban llevar por una serie de manifestaciones en la naturaleza. they would watch nature to see what nature was telling them about what Y would happen. muchas de esas manifestaciones tenían que ver con la flora, con los árboles. And many of those manifestations had to do with the greenery and the trees. Habían ciertos cambios There were certain changes that occurred. y ya los que eran especialistas en estudiar esos cambios And those who were specialists in studying those changes, ya sabían que algún huracán o algo se estaba aproximando. they would be able to forecast that a hurricane was on its way. Y de esa forma era que ellos daban las advertencias. And in that manner, they were able to let people know it was on Hoy its en way. día tenemos muchas maquinarias. And today, we have a bunch of satellites and Oye, machinery. gracias a Dios por eso, ¿no? And we thank the Lord for that technology. Pero en aquellos días de esa forma era que se movía. But in those days, they didn't have it, and so they would watch La nature. Biblia nos enseña también, The Bible teaches us as well, especialmente el capítulo 24 de Mateo, especially Matthew chapter 24, que revela una serie de cosas that teaches us and reveals some things to us que van a estar aconteciendo. that are going to happen. Y el mismo Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, And Jesus himself said that when you see these things, es el principio then del it is fin. the beginnings of the end. Sí, vivimos en una sociedad We live in a society que no quiere ver la realidad that doesn't want to see reality, que es de afuera, sino la de ellos. that's on the outside, but they only want to see their reality. Y a veces hasta se burlan algunas personas And they even make fun of some people, de afuera, ¿no? people on the Y outside. dicen, por años hemos oído eso de que Cristo viene. And they'll say things like, oh, we've been hearing for years that Jesus is coming. Pero hermano, yo creo que estamos más cerca del principio. But brothers, I think that we're closer to that beginning of the end. Desde que se empezó a hablar eso, estamos más cerca ahora de Since that message has been esa verdad. preached, we believe we're getting Lo que closer yo to that impresionaba mi realization. corazón And I've been impressed in my heart es que el creyente, el verdadero creyente, that the true believer, porque esta nación va a ser sacudida, because this nation is going to be sifted. porque las estadísticas dicen que hay más de 80 millones de cristianos. Because the Bible, the statistics say that there are more than 80 million Christians. Y de esos 80 millones, And of those 80 million, ahí entra todo el que dice que cree en algún Dios. those are those that also in there are those who say they believe in a God. Solamente un promedio de 40 millones van a la iglesia. Only about 40 million of those 80 go to church. Y de esos 40, And of those 40, esta estadística la saqué yo de la emisora cristiana bautista que está en el 89.3. we got these statistics from the radio channel. Un 20% asiste una vez en la semana a la iglesia el domingo. 20% of the 40 million go to church at least once on a week and a Sunday. Fíjate cómo venimos de 80 Look at how we bajando. started. We went from 80 million down to 40, and then 20% of the 40. Y de ese 20%, And of those 20%, 8 un million, solo 3% only 3% of the 8 está siendo
el llamado de Dios a evangelizar y a ser discípulos. is actually doing the work of evangelizing the gospel. Estamos hablando en América. We're talking just in America. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Cuando uno es pastor, When someone's a pastor, tiene la responsabilidad he or she has the responsibility delante de Dios before God de advertir al pueblo. of alerting the people, Porque para eso Dios puso al pastor, because that's why God has placed pastors para cuidar la congregación, to take care of the pero congregation, también para dar dirección en estos tiempos. but to also give direction, especially in times like these. Si muchos pastores no se meten en estas cosas, Many pastors don't get involved in this porque supuestamente dicen es que no queremos poner pánico en la gente, because they say we don't want to panic people. no queremos poner temor. We don't want to put fear in people. Esto no es temor. This is not Digo, fear. cuando yo leo el capítulo 24 de Mateo, no me da temor. You see, because when I read Matthew 24, I don't get fearful. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo sé quién yo soy. Because I know who I am. Yo sé mi identidad. I know my identity. Yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Y por eso es importante entender cuál es nuestra identidad. And that's why it's important that we would all understand what our identity Si really is. una cosa es ser miembro de Templo el Refugio It's one thing to be a member of Templo el Refugio, y otra cosa es ser hijo de Dios. and then there's another thing to be a child of God. El que tú seas miembro de Templo el Refugio The fact that you may be a member of Templo el Refugio no te garantiza la entrada al cielo, does not guarantee your entry into heaven, ni te garantiza los beneficios de ser hijo de Dios. nor does it guarantee you the benefits of being a child of God. Eso es algo aparte. That's something that's separate, Que acá nosotros en la tierra para organizar, that we on earth here, in order to organize para ourselves funcionar conforme a las leyes de gobierno y todo, and to function as an organization according to the legal standards, se establece. we establish Pero the lo church. más importante But the more important es que thing tú y yo sepamos que somos hijos de Dios. is that you and I would understand that we are children of God. Por eso establecimos la identidad de Jesús la semana pasada. And that's why we established Jesus' identity last week. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. When Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Y luego comenzamos con la identidad nuestra. And then we begin to develop our, or unravel our identity. Para los que van a tomar nota, For those of you who are taking notes, voy a darte 3 beneficios de ser hijo del Dios viviente. I'm going to share with you 3 benefits that come with being the Son of the living God. Y esto es una realidad. And this is a reality. Y esto lo vas a usar tú diariamente. And you're going to be able to use this on a daily basis. Primeramente, First, en la semana pasada tocamos last week we mentioned en Lucas